Hoy ikaw ba ba? Unta mo tanaw ka nga video. Wa kay batasan. Gaon sa man mo si Tatay Digong. Imuha mo siya yung gibugal-bugalan sa imong concert. Bahid sa jet ski. Ayaw pag-advise kay kana ako solid supporter ko ni Tatay Digong. Mahal kay namo si Tatay Digong, mga Bisaya mi. Mahal kay namo. Ayaw siya bastusa. Kay dako ang among respeto niya. Ikaw, kung wala kay respeto niya, ayaw siya inganaa. Kaya ang mga solid supporters niya, nagmahal niya. Wa kay batasan. Di ba kalikilamdum ka nga sa imong show sa una? Giingnan ka ni Tatay Digong nga pinangga kay kaniya. Isumbong niya nimo kung naay mong Sinaptan ka, sabihin mo sa akin. Ayaw ko anaa, ayaw sukli si Tatay na imong pagkawapatasan kay pinangga kay kaniya. Proud kay siya nimo, ya karon imuha siya ginganaon. Luoy kay sa Tatay Digong Vice to siya sa dahig. Luoy kay sa tanan na preso in town. Para lang sa pagluwas sa kanang mga Filipino. Di ba? Uy, ang sa imong gibuhat karon. Imuha nun siyang gipakawawon sa media. Kami mga supporter ni Tatay Digong, naglagot may pag-ay sa imong gibuhat, wa kay batasan. Ayaw pag-ana. Ha? Ayaw pag-ana. Unta makakita ka ni Vice. Galagot ko nimo.